جہاں سے میرے دادا اور تمہارے پردادا ادریس کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب ایک بھیانک طوفان آئے گا جو اپنے ساتھ ایک بڑی تباہی لائے گا۔ یہ طوفان کب آئے گا ابا جان؟ اس بات کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اے میرے پیارے بیٹے نوح۔ کوئی بچائے، اے خدا یگوس میری مدد کرے، میں ڈوب رہا ہوں، کوئی مجھے بچائے۔ کیا ہوا بیٹا؟ امی میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، یعنی ایک بہت بڑا طوفان، ہر جگہ تباہی، اور سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، اور وہاں ایک بڑی سی کشتی بھی تھی جو پانی کی شدید موجوں کا سامنا کر رہی تھی۔ امی آپ کن سوچوں میں گم ہو گئی ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ بیٹا کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ واقعہ صدیوں پہلے پیش آیا تھا؟ اس دنیا میں 4 نبی ایسے گزرے ہیں کہ جو سریانی زبان بولا کرتے تھے، آدم، شیس، ادریس اور آخر میں نوح۔ یہ کہانی ہے انہی میں سے ایک اور اس دنیا میں بھیجے گئے 5 اولو العزم رسولوں میں سے پہلے، یعنی حضرت نوح کی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 زمانے گزرے، اور ان تمام زمانوں میں زیادہ تر لوگ حق پر تھے، حتیٰ کہ بنی قابیل کے لوگ بھی بت پرستی اور دیگر گھناؤنے گناہوں سے ابھی واقف نہیں تھے۔ اور پھر ادریس علیہ السلام کے والد یرد کا زمانہ شروع ہوا کہ جب 200 شیاطین جبل ہرمن سے اتر کر انسانی آبادی میں گھس گئے اور بنی آدم کو گناہوں کے نئے نئے طریقے سکھا دیے۔ جب حالات بگڑے تو ادریس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے نئے نئے علوم ایجاد کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جب لوگ نہ سدھرے تو پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر لی۔ بہرحال ایک دن اللہ نے ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا کہ جس کے بعد اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والا کوئی نہ بچا۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ تو انہوں نے کہا، اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ نوح ادریس علیہ السلام کے پوتے لامک کے بیٹے تھے، اور آپ شروع سے ہی اپنے پردادا ادریس کے دین پر عمل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو گناہ کرتے دیکھ کر افسوس کرتے تھے، اسی لیے آپ کو نوح کہا گیا۔ نوح یعنی نوحہ کرنے والا، غمگین رہنے والا۔ نوح علیہ السلام جب 480 سال کے ہوئے تو ان پر پہلی وحی نازل ہوئی کہ جس کے بعد انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن سب کوششوں کے باوجود وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اے لوگوں، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے کہ جن کی تعداد تقریباً 80 بتائی جاتی ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ تھے جنہیں اس معاشرے میں نہایت غریب اور مجبور سمجھا جاتا تھا، جبکہ اس قوم کے سرداروں کو لگتا تھا کہ نوح ان کی سرداری چھیننے کے لیے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں تھی۔ اے نوح، تم تو ہمارے جیسے ہی ایک آدمی ہو، اور تمہارے پیروکار ایسے لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو دیکھو، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے کہ جو تم پر نہیں اترتی، اور جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ یہ تم پر ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور چاہے نہ لاؤ، ہم تمہیں مجبور تو نہیں کر رہے۔ اور اے قوم،
मैं इस नसीहत के बदले तुमसे किसी दौलत का ख्वाहिशमंद तो नहीं हूं। मेरा सिला तो खुदा के जिम्मे है, और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकाल तो नहीं सकता। नूह अलैहिस्सलाम जब भी तबलीग करते तो वो लोग इनका मजाक उड़ाते और इन्हें तकलीफ पहुंचाते थे। एक दिन एक शख्स ने इन्हें आवाज लगाते सुना तो उसने अपने बाप को कहा, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे रब, ये कौन बूढ़ा आदमी है कि जो हर रोज जोर जोर से आवाजें लगाता है और थकता नहीं है? मुझे मेरे बाप ने बताया था कि जिसने अपने दादा से सुना था कि ये बूढ़ा जब से है तब से इसी काम पे मामूर है। ये बात सुनकर उस जवान शख्स ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ एक पत्थर फेंका कि जिससे उनको चोट लग गई, और फिर नूह ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए। जब लोगों ने न माना तो नूह ने अल्लाह से अर्ज की, ए परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा और मेरे बुलाने से उनके भागने में ही इजाफा हुआ। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको माफ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने कपड़े ओढ़ लिए और वो डट गए और बड़ा तकब्बुर किया। फिर यकीनन मैंने उन्हें बुलंद आवाज से दावत दी और जाहिर और पोशीदा हर तरह समझाता रहा और कहा कि अपने परवरदिगार से माफी मांगो कि वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से लगातार मीना बरसाएगा, वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह से इज्जत की उम्मीद नहीं रखते, हालांकि उसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर बनाया और अल्लाह ने तुम्हें सब्जे की तरह जमीन से उगाया, फिर तुम्हें उसी में लौटाएगा और तुम्हें दोबारा निकालेगा। और अल्लाह ही ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया ताकि इसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो। इसके बाद नूह ने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार, ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबिया हुए जिनको उनके माल और औलाद ने नुकसान के सिवा कुछ फायदा नहीं दिया, और वो बड़ी बड़ी चालें चले और कहने लगे, अपने माबूदों को हरगेज न छोड़ना और वुद और सोवा और यगूस और याऊक और नसर को कभी तर्क न करना। और नूह ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला न छोड़। बेशक अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और ये औलाद भी ऐसी ही जनेंगे जो बदकार बड़ी नाशुक्री होगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उनको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को माफ फरमा और जालिम लोगों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा कोई और ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ। और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ न कहना, क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तंदूर में से उबलता हुआ पानी भर भर कर जोश मारने लगे, तो जोज के जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो और अपने घर वालों को भी। ऐ मेरे रब, मुझे तो कश्ती बनाना नहीं आती, मैं भलाई से कैसे बनाऊंगा? आपके रब ने फरमाया है कि ऐ नूह, आप मेरी आंखों के सामने हैं, लिहाजा आप ये कश्ती बनाने में कोई गलती नहीं करेंगे। हजरत नूह ने कश्ती बनाने के लिए कई दरख्तों के बीज बोए और एक पूरा जंगल काश्त किया ताकि जरूरत की लकड़ियां हासिल की जा सकें। कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी दरकार थी, सो लिहाजा ये लकड़ी ढूंढने और जमा करने में औज बिन अनक ने मदद की। औज इंतहाई ऊंचे कद का और तवील उम्र पाने वाला शख्स था कि जो आदम अलैहिस्सलाम की बेटी अनक का बेटा था। ए औज, अगर तुम यूं ही अल्लाह की अताअत करते रहे तो इसके बदले तुम्हें इस तूफान से बचा लिया जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास के मुताबिक कश्ती तकरीबन 1200 गज लंबी, 600 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। कश्ती में 3 मंजिलें बनाई गई थीं। सबसे निचली मंजिल दरिंदों और वहशी जानवरों के लिए थी, जबकि दरमियानी मंजिल इंसानों के लिए बनाई गई थी और सबसे ऊपर परिंदों को रखा गया था। और कश्ती के एक तरफ दरवाजा था जो ढक्कन की तरह बंद हो जाता था।
कश्ती का सामने का हिस्सा किसी परिंदे के सीने की तरह उभरा हुआ सा था, ताकि पानी की लहरों को बेहतरीन तरीके से चीर सके। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के अंदर और बाहर एक खास रोगन की तेमली, ताकि पानी किसी सूरत कश्ती के अंदर दाखिल ना हो सके। कश्ती में 4 जगह थीं कि जहां से दाखिल हुआ जा सके, 3 खिड़कियां और 1 दरवाजा। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को अपने बुलंद पहाड़ी इलाके में बना रहे थे कि जहां आम हालात में पानी पहुंचने का कोई इम्कान मौजूद नहीं था। और नूह कश्ती बनाते रहे, और उनकी कौम के सरदारों में से जब कभी कोई उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता। भला इतनी ऊंचाई पर कश्ती बनाने का क्या फायदा? नूह, ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि इस बुलंदी और खुश्की पर कश्ती बनाने चले हो? किसी दरिया या समंदर के पास जाकर बनाते। भला इतनी ऊंचाई पर कौन कश्ती बनाता है? अगर तुम हमारे ऊपर हंसते हो तो एक वक्त हम भी तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने में कई साल लग गए, और फिर जब वो 950 साल की उम्र को पहुँचे तो अचानक वो घड़ी आ गई कि जिसकी बशारत कई साल पहले दे दी गई थी। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तंदूर जोश मारने लगा, तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी 2-2 जानवर, 1-1 नर और 1-1 मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है उसको छोड़कर अपने घर वालों को जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। ये क्या? ये इस तंदूर से पानी क्यों निकल रहा है? जनाबी नूह, अभी देख कर आया हूँ, न जाने कैसे पर उस कदीमी तंदूर से पानी उबल उबल कर निकल रहा है। यही है वो निशानी। सब जल्दी करो, हमें अभी इसी वक्त कश्ती में सवार होना होगा। ये अल्लाह का हुक्म है। जब नूह ने तमाम इंसानों को कश्ती में सवार कर लिया तो दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, इंसानों को तो मैंने सवार कर लिया है, लेकिन अब वहशी जानवरों, चौपाइयों और परिंदों को मैं यहाँ कैसे लाकर सवार करूं? अल्लाह फरमा रहा है कि ए नूह, ये उसकी जिम्मेदारी है, वही आपके सामने जानवरों को जमा करेगा। इस्राएली रवायात के मुताबिक असल सैलाब से 7 दिन पहले ही तमाम लोग कश्ती पर सवार कर दिए गए थे। मतलब ये कि तंदूर से पानी निकलने की निशानी कुछ दिन पहले पूरी हो गई थी। रवायत के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम के सामने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि नूह को हर एक जानवर उसके अंदर दिखाई देने लगा, हत्ता कि वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते और कुदरती तौर पर वो जानवर अब के हाथ पर आ जाते और उन्हें खींच खींच कर नूह अपनी कश्ती के दरवाजे पर रखते जाते। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर कई दरख्तों की नस्लें भी सवार की थी। ए मेरे रब, भीड़ और भेड़िए को एक साथ कैसे सवार करूं? ए मेरे रब, कबूतर और बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे? इनके दरमियान दुश्मनी डालने वाला कौन था? इनकी फितरत तरतीब देने वाला कौन था? अगर अल्लाह इनके दरमियान अदावत डाल सकता है तो इनके दरमियान मोहब्बत पैदा करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने शेर को सवार किया तो दुआ की, ए मेरे अल्लाह, अनकरीब ये जानवर मुझसे खाना मांगेगा, तो मैं इसका खाना कहाँ से लाऊंगा? अल्लाह फरमा रहा है कि ए नूह, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि अनकरीब मैं इसे खाना खाने से रोक दूंगा। जब सांप और बिच्छू को कश्ती में सवार करने का वक्त आया तो नूह उनसे मुतालिक सोच में पड़ गए और कहा, तुम लोग नुकसान और मुसीबत का बायस हो, लिहाजा तुम्हें मैं कैसे कश्ती में दाखिल करूं? नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इन्हें दाखिल कर ले, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर ज़ौज के जानवरों के 2-2 जोड़े दरकार थे। रीढ़ की हड्डी रखने वाले और सांस लेने वाले जानवरों को फौकियत दी गई और कुछ जानवरों के सिर्फ अंडे ले लिए गए। एक रवायत के मुताबिक तकरीबन 7000 मुख्तलिफ जानवरों, हशरात और परिंदों को कश्ती पर सवार किया गया कि जिनमें कुछ अंडे भी शामिल थे। जवान, कम उम्र और साफ जानवरों को ही तरजीह दी गई। जानवरों के खाने के लिए चारा और गोश्त को नमक लगाकर कश्ती में महफूज कर लिया गया था। आदम अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी उनकी वसीयत के ऐन मुताबिक कश्ती के दरमियानी खाने में रख दिया गया। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में च्योंटी की उस नस्ल को दाखिल किया था कि जो सबसे छोटी होती है, और सबसे आखिर में गधे को सवार किया। लेकिन जब गधा दाखिल होने लगा
तो उस वक्त इब्लीस गधे की दुम के साथ लटक गया। वो उसे पीछे की तरफ धकेलने लगा कि जिसकी वजह से गधा अपना तवाजुन खो बैठा। शैतान नूह अलैहिस्सलाम को नजर न आया तो उन्होंने गधे को पुकारा, अंदर आजा, अंदर आजा, खाह तेरे साथ जैसी भी बुराई क्यों न हो। नूह अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज शैतान के लिए भी अंदर आने की इजाजत नामा साबित हुए और वो किश्ती में दाखिल होकर एक कोने में दीवार से लटक गया। एक तरफ तेज बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ जमीन के अंदर से पानी निकल रहा था। आसमान से बरसने वाला पानी निहायत ठंडा था, जबकि जमीन से निकलने वाला पानी गर्म। सो लिहाजा दोनों पानी मिले तो शदीद धुंध फैल गई और ऐसे में कुछ दिखाई न देता था। आसमान इस तरह बरस रहा था कि गोया जैसे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए गए हों, और ज़मीन से पानी इस तरह उबल उबल कर निकल रहा था कि जैसे ज़मीन के हर सुराख और हर दरार को खोल दिया गया हो। कोई बचाए। ए खुदा यगूस, मेरी मदद करे। मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाए। आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह इस कदर बुलंद हो गई कि कश्ती उसमें तैरने लगी। इस बढ़ते हुए पानी की वजह से एक औरत को अपने बच्चे के लिए बहुत खौफ आया और वो उसे लेकर पहाड़ की तरफ भागी। लेकिन पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा था और धीरे धीरे पानी उस माँ की गर्दन तक पहुँच गया। लेकिन उसने बेताब होकर अपने बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर अपने सर से ऊपर कर लिया, लेकिन पानी बढ़ता रहा और वो दोनों उसमें गर्क हो गए। उस दिन अगर किसी काफिर पर रहम होना होता तो वो उस औरत पर होता कि जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उस दिन किसी काफिर को अमान न मिली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका एक बेटा कीनान भी पीछे रह जाने वालों में से थे और दोनों उस सैलाब में डूब गए। और वो कश्ती उन्हें पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान लेकर चल रही थी, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो उस कश्ती से बाहर एक किनारे पर था। ऐ मेरे बेटे, तू हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही बचेगा जिस पर वो रहम फरमा दे। और उनके दरमियान में लहर हायल हो गई तो वो भी डूब जाने वालों में से हो गया। ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में हरगिज़ नहीं, बेशक उसका अमल अच्छा नहीं। बस तुम मुझसे उस बात का सवाल न करो जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत फरमाता हूँ कि तू उन लोगों में से न हो जो जानते नहीं। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज मांगो जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मेरी मगफिरत न फरमाए और मुझ पर रहम न फरमाए तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। 40 दिन तक लगातार जमीन और आसमान से पानी बरसता रहा। हजरत नूह और उनके कुछ साथियों और कुछ जानवरों को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई जिंदा न बचा और तमाम इंसान और हैवानात उस आलमी तूफान की जद में आ गए। इस तूफान का एक बड़ा मकसद उस अजीबुल खिलकत मखलूक को खत्म करना भी था कि जो शयातीन की इंसानों के साथ बदकारी के नतीजे में पैदा हुई थी और किसी पर रहम न खाया गया। तो उन्होंने नूह को झुठलाया तो हमने उसे और जो उसके साथ कश्ती में थे सबको निजात दी और हमारी आयतें झुठलाने वालों को गरक कर दिया। बेशक वो अंधे लोग थे। तो हमने नूह और कश्ती वालों को बचा लिया और उस कश्ती को सारे जहानों के लिए निशानी बना दिया।
اے اللہ کے نبی، شیر کی موجودگی میں باقی تمام جانور بہت پریشان ہو رہے ہیں، تو بھلا یہ سفر کیسے کٹے گا؟ نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی تو پہلی بار بخار نام کی بیماری نازل ہوئی کہ جس نے شیر پر اثر کیا وہ نڈھال ہو کر لیٹ گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے سامنے سے دمبا بھی گزرا اور اس نے محض بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سو گیا۔ اے اللہ کے نبی، چوہے ہمارا کھانا خراب کر رہے ہیں اور جہاز کی رسیاں بھی کاٹ رہے ہیں۔ اللہ نے بلی کی فطرت میں یہ چیز داخل کر دی کہ وہ چوہوں کا پیچھا کرتی رہے، تو پھر پورے سفر میں وہ چوہے بلی کے خوف سے ایک کونے میں دب کر بیٹھے رہے۔ جانوروں کے فضلوں کی وجہ سے کشتی میں گندگی ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی، تو اس وقت سوروں کو اس بات پر مامور کیا گیا کہ وہ گندگی کو صاف کر دیں۔ ابن عباس کے مطابق اس وقت کشتی میں سور ہاتھیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک دن جب کشتی پر نوح علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تو آپ نے اسے پہچانا نہیں، کیونکہ وہ ایک بوڑھے شخص کے حلیے میں تھا۔ تم کون ہو؟ تمہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اے نوح، میں اس لیے کشتی میں داخل ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر راج کر سکوں، اور یہ کام میں 5 چیزوں کی مدد سے کرتا ہوں، کہ جس میں سے 3 چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن 2 کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اے نوح، جو چیزیں یہ بتانا چاہتا ہے آپ کو وہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو یہ چھپانا چاہتا ہے وہ آپ کو جان لینا چاہیے، لہٰذا اس کو کہیں وہ 2 چیزیں آپ کو بتا دے۔ نوح علیہ السلام کے اصرار پر ابلیس بے ساختہ بول پڑا۔ حس اور حرص وہ 2 ہتھیار ہیں کہ جن سے انسانوں کے دلوں پر راج کرتا ہوں۔ بہرحال ان کو لے کر وہ کشتی چلتی رہی۔ کشتی تقریباً 150 دن تک پانی میں تیرتی رہی، اور پھر آسمان کو حکم ہوا تو بارش تھم گئی، اور زمین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنا سیلاب کا سب پانی نگل جائے۔ اے نوح، جب آپ کو قوس قزح نظر آنے لگ جائے تو سمجھ جائیے گا کہ سیلاب تھم جانے والا ہے۔ اور پھر کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی۔ کشتی رک جانے پر نوح علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ کشتی میں سوار تمام لوگ 5 مہینے تک کشتی کے ایک اندھیرے والے حصے میں رہے تھے، سو باہر آنے سے پہلے تمام لوگوں نے عصمت کا سرما لگایا تاکہ باہر روشنی دیکھنے پر ان کی آنکھیں محفوظ رہ سکیں۔ جب وہ کشتی اوپری سطح پر آئی تو شدید دھند کی وجہ سے انہیں کچھ صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا، اور نوح کے لیے اس بات کا پتہ لگانا مشکل تھا کہ کیا زمین پر پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ سو اس کام کے لیے نبی نوح نے ایک کوے کو بھیجا، لیکن وہ کوئی خبر واپس لانے کی بجائے راستے میں ایک مردار کی لاش پر بیٹھ گیا۔ جب وہ کوا واپس نہ آیا تو نوح نبی نے اس کے لیے بد دعا کی۔ روایت کے مطابق اسی بد دعا کی وجہ سے آج بھی کوا انسانوں سے گھبراتا ہے۔ اور پھر نوح نے ایک کبوتر کو بھیجا۔ جب کچھ دیر بعد کبوتر واپس آیا تو اس کے پنجے میں زیتون کے درخت کی ایک شاخ تھی، جسے دیکھ کر نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی پانی مکمل طور پر خشک نہیں ہوا۔ کچھ دن بعد دوبارہ کبوتر کو بھیجا گیا تو اس بار وہ اپنے ساتھ خشک مٹی لے کر آیا، کہ جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حق میں دعا کی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جودی پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ روایت کے مطابق انہوں نے 7 مہینے جودی پہاڑ پر گزارے کہ جب تک زمین خشک نہیں ہو گئی تھی۔ اترنے کے بعد نوح علیہ السلام نے وہاں ایک گاؤں آباد کیا کہ جسے انہوں نے تمانین کا نام دیا۔ تمانین یعنی 80۔ وہ لوگ ایک عرصے تک ایک بدبودار اور تاریک جگہ میں رہے تھے اور کم خوراکی کا شکار بھی تھے، سو روایت کے مطابق کچھ ہی عرصے میں ان کے بیچ ایک وبا پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے صرف نوح علیہ السلام اور ان کے اہل ویال ہی زندہ بچے، کہ جن میں شامل ان کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے نام حام، سام اور یافس تھے، جبکہ کنعان اپنی ماں سمیت سیلاب میں غرق ہو گیا تھا۔ حام، سام اور یافس اپنی بیویوں اور بچوں سمیت دنیا کے مختلف حصوں کی طرف نکل پڑے، اور آج ہم سب انسان انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں